बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माजरत के साथ और मैं हूं जवाद कमाल। मुल्क में गुज़िश्ता रोज बिजली का एक बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। इस ब्रेक डाउन के बाद हमने देखा कि वजीर तवानाई उमर अयूब साहब नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में खुद गए, सूरत हाल की उन्होंने मॉनिटरिंग की और अब मरहलावार बिजली की जो बहाली है उसका अमल जारी है। लेकिन इस ब्रेक डाउन के बाद एक और सूरत हाल भी कौम ने देखी, वो ये कि हुकूमती वज़रा अपोजिशन पर, अपोजिशन हुकूमत को मौरूद इल्जाम ठहराती नजर आई। हुकूमती वज़रा की जानिब से कहा गया कि माजी की हुकूमतों की वजह से आज मुल्क अंधेरों में डूबा है, किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ पावर सेक्टर में जिसकी वजह से हमें परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अपग्रेडेशन नहीं की गई माजी की हुकूमतों की जानिब से, और जो अपोजिशन है उसकी तरफ से ये बयानात सामने आए कि नाअहल हुकूमत है, नाअहल हुक्मरान है, जिनकी वजह से मुल्क अंधेरों में डूब गया। हर चीज में ही ब्रेकडाउन चल रहा है, चाहे वो बिजली हो, इकोनॉमी हो, महंगाई हो, तमाम तरह सूरत हाल हुकूमत के काबू से बाहर है। सानेहात और वाकयात गुज़िश्ता दिनों भी हमने देखा कि धरने के मामले पर अपोजिशन हुकूमत एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाती रही। सवाल ये पैदा होता है कि सानेहात और वाकयात पर सियासत मुल्क की सियासी जमातों के लिए और रियासत के लिए कितना नुकसानदेह है। इसके अलावा वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब साहब की जानिब से इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से। क्या जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई होती हमें नजर आएगी, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने आज अपोजिशन को बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कह दिया कि वो इस्तीफे भी नहीं देंगे, लॉन्ग मार्च भी इनके लिए इतना आसान नहीं है, इनके बस की बात नहीं है। और उन्होंने कहा, यह भी कह दिया कि अगर पिंडी की तरफ आना चाहते तो आए पिंडी की तरफ, हम देख लेंगे। क्या सूरत हाल तसादुम की तरफ बढ़ रही है, और उन्होंने अपोजिशन की तरफ इशारा करके उन्हें यह भी कहा कि जो हिंदुस्तान है वो अपने एजेंडों के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो अपने मुखालिफिन को दुश्मन मुल्क का एजेंट कहना, क्या यह दुरुस्त सियासी तर्ज अमल है? और 19 जनवरी को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर पीडीएम एहतजाज करने जा रही है, इदारों के दफातर के बाहर एहतजाज से सूरत हाल खराब तो नहीं हो जाएगी? अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने, सीनियर एनालिस्ट मुबशिर बुखारी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और सीनियर तजियाकार अतहर काजमी साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अमजद शोएब साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। सानेहात और वाकयात पर सियासत, ये मुल्क की सियासी जमातों के लिए, रियासत के लिए कितनी नुकसानदेह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जब बात कर रहे हैं आप, तो यहां भी बिजली चले गई है और मैं अब अंधेरे में आपसे बात कर रहा हूं। सो ये मसला तो बना हुआ है और तहकीकात इसकी होगी तो देखा जाएगा। लेकिन बात यह है जो आप बात कर रहे हैं, जो आपने सवाल किया, मसला यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अवाम का सोचना, उनकी भलाई, उनकी बेहतरी, उस पर बड़ी कम तवज्जो है। ज्यादातर सियासत और अपने मफादात का किस्सा है। आप अगर पीडीएम की तहरीक दे दें, उस पर देख लें, तो कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आई जिसमें कि ये कहा जाए कि वो हमारी बेहतरी के लिए को भाग दौड़ कर रहे थे। और इल्जाम तराशी अगर हुकूमत की तरफ से देख लें तो वो भी यही है कि एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां हैं। और अगर मिसाल के तौर पे पिछली हुकूमत छोड़ी गई थी ये सिलसिला ऐसा कि आपकी ट्रांसमिशन लाइंस, ट्रांसमिशन सिस्टम आपका ठीक नहीं था, तो फिर इन 2-2.5 सालों में आपने कुछ करना था, वो भी नहीं हुआ। तो मसला ये है कि जब आप सिर्फ सियासत कर रहे हो, जैसे आप लाशों पे सियासत आपने देखी, तो उसमें सुधार कोई नहीं होगा, इस मुल्क की बेहतरी कहीं नहीं होगी, सवाए इसके कि इल्जाम तराशियां होती रहें और दोनों साइड्स पॉइंट स्कोरिंग करके तो वो कोशिश ये करें कि दूसरे को अपने से कमतर दिखाएं, उसका दिखाएं कि जी उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं। इससे मिलेगा किसी को कुछ नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये वक्त का ज़या भी, तलखियां भी बढ़ रही हैं इस चीज से। सियासत आपकी सारी गंदी हो चुकी हुई है सवाल इल्जाम के। जो बात आपने की कि दुश्मन का कहना, किसी की भाई ये कहना कि एनिमी एजेंट है या ये, देखिए आप कहें ना कहें, एक चीज वाज़ेह है कि जब आप एक नैरेटिव लेके चलते हैं तो आपको सोचना ये चाहिए कि इस नैरेटिव का फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। अगर उसका नुकसान पाकिस्तान को और फायदा सर, इस पर मैं अलग से डिटेल में आपसे बात करना चाहूंगा। ये जो बिजली का ब्रेक डाउन है, इस हवाले से हुकूमत का ये कह देना कि माजी की हुकूमतों की वजह से मुल्क अंधेरे में डूबा, क्या जस्टिफाई है? नहीं, जस्टिफाइड उस हद तक तो है कि बाकी ये ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा जो है ये इसको इंप्रूव नहीं किया। लेकिन यहां आके मसला बन जाता है जहां हम ये कहते हैं कि भाई आप भी 2-2.5 साल से बैठे हुए हैं, आपने कुछ किया?
اگر میرے پاس آج یہ حکومت کی طرف سے ایک پلان ہی موجود ہو جو مجھے بتایا جائے کہ ہم نے یہ کام شروع کر دیا اور یہ 3 سال میں مکمل ہوگا، تو میں بالکل کہوں گا کہ جی انہوں نے کام شروع کر دیا. لیکن اگر کہ ان کے بھی 5 سال گزر جائیں اور پھر یہ کام یہی کا یہی لٹکا رہے اور ٹرانسمیشن سسٹم آپ کا امپروو نہ کرے، آپ کی پروڈکشن بڑھی ہے، آپ کی الیکٹریسٹی جنریشن بہت بڑھ گئی ہے، لیکن ٹرانسمیشن سسٹم آپ کا وہی ہے پرانا، اس کا لوڈ وقتاً فوقتاً جب کم زیادہ ہوتا ہے آپ کو پرابلمز آتی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو کئی جگہوں پہ آپ کو گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے. یہ چیز جو ہے یہ ختم ہوگی تب اگر کوئی اس پہ کام کرے گا، اور اگر اس حکومت نے کچھ کیا تو یہ بتائیں لوگوں کو. ٹھیک. مبشر بخاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو اپوزیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حکمران نااہل ہیں، ان کی وجہ سے ملک اندھیروں میں ڈوب گیا، اور تو میں حکومت کی کیا جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ماضی کی حکومت اس کی ذمہ دار ہے، یہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کر دینے سے کیا مسائل حل ہو جائیں گے؟ کتنا نقصان دہ خود سیاسی جماعتوں کے لیے؟ دیکھیے مطلب جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے اس سے بھی پیچھے ہم چلے جائیں، 5 سال عمران خان صاحب نے کنٹینرز پہ گزارے، سڑکوں پہ گزارے، اور یہ وہ ساری گفتگو وہ یہی تھی جو وہ آج کر رہے ہیں. 2.5 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چلا ہے ان کو حکومت میں آئے ہوئے. تو کوئی ایسا ایشو نہیں، جب بھی کوئی خرابی کہیں بھی ہوئی، خواہ وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہو، اکانومی کے حوالے سے ہو، فیول پرائسز کے حوالے سے ہو، یا اب یہ لیٹسٹ ایپیسوڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ ہر ایشو پہ ماضی کے حکمرانوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. یہ طرز عمل کسی بھی حکمران کا ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ فیلڈ میں ہے، جب وہ پاور کوریڈور میں ہے، تو اس کو ہی رسپانسبلٹی کلیم کرنی چاہیے ایسے معاملات کی. اب 2.5 سال ہو گئے ہیں، کوئی ایک ایشو بھی آپ اگر اس حکومت کے کریڈٹ پہ ہو، مجھے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ ہم جو میڈیا والے ہیں ان کا کام ہے دیکھنا اور حق بیان کرنا. تو ابھی تک اگر ہم حق بیان کریں تو جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے عمران خان صاحب سے چینج کے نام پہ، وہ کہیں بھی ہمیں کچھ ایسی چیز ہوتی نظر نہیں آئی کہ انہیں اپریشیٹ کیا جائے. اور انہیں بھی اسی بات کا ادراک ہے کہ وہ کچھ ایسا ڈیلیور نہیں کر پا رہے، اس لیے ایک بہت ایزی اسکیپ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ سارا کچھ ماضی کے حکمرانوں پہ دھر دیں. کیا وہ اس بات کو ڈینائی کریں گے کہ مثلا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں جو نیشنل ٹرانسمیشن میں بجلی آئی، وہ اس کی فگر پہ جو ہے وہ ڈس ایگری اور ایگری کیا جا سکتا ہے، 10,000 میگا واٹ تھی یا 13,000 میگا واٹ تھی، وہ جو بھی تھی وہ تو کم از کم آئی. اس کو بھی ڈینائی کر جائیں گے اگر یہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو اس کا کام ہے پرفارم کرنا، اور اگر وہ ساری خرابیوں کی جڑ ماضی کی حکومتوں کو قرار دیتے رہیں گی تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی انیبلٹی جو ہے وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں، اور اس لیے یہ طرز عمل جو ہے یہ کسی طور مناسب نہیں ہے. انہیں ڈیلیور کرنے کی طرف غور کرنا چاہیے. دیکھیے یہ بھی انتہائی غیر مناسب ہے، قوم کا وقت بہت قیمتی ہے، ہمارے میڈیا کا ٹی وی کا ایئر ٹائم بہت قیمتی ہے، اور قطعاً یہ سوٹ نہیں کرتا. اب ڈیلی دیکھ کے اکتا گئے ہیں عوام کے، کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، ہاں وہ ہزارہ کمیونٹی کا ایشو ہو، ان کے جو شہداء ہیں ان کا ایشو ہو، عمران خان صاحب کے جانے کا ایشو ہو یا نہ جانے کا ایشو ہو، اس پہ ایک بینڈ ویگن جو ہے پوری ان کے اسپوکس پرسنز کی، ان کے فیڈرل منسٹرز کی، ان کے پروونشل منسٹرز کی ایئر ٹائم لے لیتی ہے، کنزیوم کرتی ہے، اور ایک ہی نیریٹو ریپیٹ کیے جاتے ہیں. مثلا عوام کو یہ یقین دلوانا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ ماضی کی حکومتوں میں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہوتا. اور میرا خیال ہے کہ انہیں ڈیلیور کرنے کی طرف غور کرنا چاہیے انسٹیڈ کہ آپ ماضی کی حکومتوں کو کریٹیسائز کرتے رہیں. ٹھیک. اطہر کاظمی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا گزشتہ دنوں، ہم نے دیکھا کہ دھرنا چل رہا تھا، اس معاملے پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے، اپوزیشن کی جانب سے، حکومت کی جانب سے ایک دوسرے پر الزامات یا سیاست کرنا، یہ خود کتنا نقصان دہ ان سیاسی جماعتوں کے لیے، ریاست کے لیے؟ دیکھیں اس میں تو دیکھیں دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں بہت سارے ممالک کی آپ مثال دے سکتے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ لاشوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں. آپ نے امریکہ جیسے ملک میں بھی دیکھا کہ وہاں پہ کیا صورتحال پیدا ہوئی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے ایک سارے جمہوری عمل کو ماننے سے انکار کر دیا. تو ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان میں اس قسم کی سیاست کرتی رہی.
پر ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم لوگ اس سے ایک سٹیپ آگے چلے گئے. ہمارے ملک میں لاشوں کے اوپر صحافت ہو رہی ہے. اس دوران جس قسم کی صحافیوں نے ٹویٹس کی, جس قسم کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی, لگتا ایسے ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ صحافت سے وابستہ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت اس ٹو میں رہتے ہیں کہ کوئی نیگیٹو چیز آئے تو اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. اب عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ وہ یہ بھی نہ کہیں کہ جو لائنز پڑی ہوئی ہیں پچھلے 70 سال کے دوران, جو بجلی کی لائنیں یا ریلوے کی لائنیں, ان کو کس طرح کسی نے ٹھیک کیوں نہیں کیا. دیکھیں یہ چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوتی. اگر آپ 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک کا آپ میڈیا کا بیانیہ دیکھ لیں, وہاں پہ اگر آپ منسٹرز کو بلا کے نا ان سے پوچھیں کہ آپ نے بجلی کے لیے کیا کیا ہے, وہاں پہ ہم لوگ بلا کے ان سے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اوپر آپ بات کریں. وہ پی ڈی ایم جو کہتی تھی کہ 8 دسمبر کے بعد R1 پار ہو جائے گا, وہ دانشور جو روز کہتے تھے کہ جون میں حکومت ختم ہو جائے گی, کبھی جنوری کی ڈیڈ لائن. پرابلم یہ کہ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو جانیں, ہم حکومت سے پوچھیں, ان کو جواب دہ کریں کہ ہم نے پوچھا کہ ہماری ایکسپورٹس کتنی بڑی ہیں, فیصل آباد کے اندر کیا سچویشن ہے, کیا ہمارے جو کرنٹ اس وقت ڈیفیسٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا وہ کہاں پہ. تو ہم تو سیاستدانوں کو, حکمرانوں کو بلا کے یہ چیزیں ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں مین اسٹریم میڈیا پہ. جب ہم ان سے پوچھیں گے نہیں تو وہاں پہ تو پھر جو سیاستدان آئیں گے انہوں نے سیاسی بیانات ہی دینے. تو ایک اس میں تھوڑا سا ہمارا بھی قصور ہے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا اس طرح کی حرکت ہونی چاہیے یا اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے, یقیناً نقصان ہوتا ہے. اب حکومت یہ الزام لگاتی ہے کہ اپوزیشن والے انڈیا کا نام نہیں لیتے. بھائی انڈیا کا نام کیوں لیں اپوزیشن والے؟ اگر انڈیا کا وہ نام لیں گے تو ان کی تو سیاست کو نقصان پہنچے گا. وہ تو آپ کو الزام لگائیں گے کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے, اور آپ انڈیا کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ آپ کی اپنی کوتاہی اس سے چھپ جاتی ہے کہ جی حفاظت کرنا تو آپ کی ذمہ داری تھی نا. ذمہ دار کون ہے وہ آپ ہمیں مت بتائیں, پر آپ کی ذمہ داری تھی کہ وہاں پہ آپ لوگوں کی حفاظت کرتے. تو یہ کس طرح کا وشیش سرکل ہے جس میں میڈیا, سیاست, ہم سب لوگ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بریک پر جائیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ پاور سیکٹر کا جو بحران آیا تھا اس کے ذمہ داران کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی. کاروائی ہوتی قوم دیکھے گی. اور شیخ رشید صاحب کا یہ بیان کہ اپوزیشن نہ استعفے دے گی نہ سینٹ انتخابات میں جائے گی. پہلے کہہ دیا سینٹ انتخابات میں آئیں گے یہ لوگ, حصہ لیں گے, اور جو اپنے مخالفین ہیں ان کو بھارت کا ایجنٹ کہنا, یہ کیا طرز عمل ٹھیک ہے؟ بریک کے بعد پر بات ہوگی. ویلکم بیک. جنرل امجد شعیب صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اب جو جس طرح بیان دیا گیا عمر ایوب صاحب کی جانب سے کہ کاروائی کے لیے فوری طور پر ہم کاروائی کریں گے ذمہ داران کے خلاف, آپ سمجھتے ہیں کاروائی ہوگی؟ نظر آئے گا اس بار قوم کو کہ جو اتنے بڑے بجلی کے بریک ڈاؤن کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی؟ دیکھیے اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو کاروائی تو نہیں ہوتی, وہ کم از کم دیکھی نہیں ہم نے, کیونکہ کوئی نہ کوئی مسلطیں آڑے آ جاتی ہیں اس وقت. اور پھر بہت سارا یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کس لیول کے لوگ ہیں جن کی کوتاہی ہے, اگر کوتاہی ہے, اور اگر اس میں کوئی اور عوامل شامل ہیں, کوئی ایسا کام کیا گیا ہے جس سے کہ کوئی بڑا نقصان ہوا ہے, نقصان تو ہوا ہوگا لازماً, تو یہ چیزیں پھر کور اپ کرنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع ہو جائے گی, تو آپ تک اور مجھ تک شاید حقائق نہ پہنچ سکے. یہ مسئلہ پہلے بھی رہا ہے اور اب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندازہ یہی ہے کہ یہ اسی طرح ہی صورتحال رہے گی. لہذا انکوائریاں ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, ہو سکتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو کچھ فائدہ ہو, لیکن میرا نہیں خیال کہ عوام کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی. کوئی بڑی کاروائی ہوتی ہے. ہما وقائی صاحبہ سینئر اینالسٹ ہے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. آپ کا بہت شکریہ میڈم پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں بات کی کہ سانحات اور واقعات پر جو سیاست ہوتی ہمیں نظر آئی گزشتہ دنوں. یہ جو بجلی کے بریک ڈاؤن پر اپوزیشن حکومت پر, حکومت اپوزیشن پر تنقید کا نشانہ بناتے رہی, اور جو دھرنا چل رہا تھا اس معاملے پر بھی ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا دینا. یہ سانحات اور واقعات پر سیاست ہونا کتنا نقصان دہ ہے ریاست کے لیے اور سیاسی جماعتوں کے لیے. اس کے علاوہ یہ جو بجلی کا بریک ڈاؤن ہے اس کے ذمہ داران کے خلاف کاروائی ہوتی دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے کچھ صورتحال اس طرح بن گئی ہے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کہ پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. اپوزیشن تو ہمیشہ ہی اس قسم کی چیزیں کرتی ہے. عمران خان صاحب جب خود بھی اپوزیشن میں تھے تو وہ اگریسو اپوزیشن کیا کرتے تھے, جس میں ایکچولی دھرنے کی سیاست بھی شامل ہے, کنٹینر کی سیاست شامل ہے, سول ڈس اوبیڈینس انسٹیگیٹ کرنے کی سیاست شامل ہے. یہ ابھی اتنا عرصہ نہیں ہوا ان باتوں کو کہ میں اور آپ یہ باتیں بھول گئے ہوں,
लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये हुआ कि जब ऑपोजिशन ने इनको थोड़ा सा टफ टाइम दिया तो बजाय इसके कि पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को नीचे लाया जाता, इमरान खान साहब और उनके वज़रा जो थे वो बिल्कुल उसी समझिए ना, रिस्पॉन्डिंग इन द सेम कॉइन, उसी मोड में चले गए कि उतना ही सख्त जवाब देना है। और ठीक है, आप करप्शन के खिलाफ आपका एक स्टांस है, आप उसे जारी रखिए, लेकिन उसको जारी रखते हुए तवातुर के साथ मीडिया को कॉन्स्टेंटली टारगेट करना ऑपोजिशन को, और समझिए कि पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को बढ़ाने से उनकी अपनी हुकूमत को भी नुकसान हुआ और मैं समझती हूँ उससे बहुत ज्यादा रियासत का नुकसान हुआ। अगर इस तरह का रिस्पॉन्स ना आता हुकूमती वज़रा की तरफ से, जो टिट फॉर टैट वाला एक पैराडाइम आप इस वक्त भी रवा देखते हैं, तो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स डाउन रहते हैं और पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को नीचे रखना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। आप डायलॉग की भी ऑफर करते, लेकिन आप फिर कोई ऐसा कदम नहीं उठाते जो डायलॉग की तरफ सूरत हाल को ले जाए। और पावर सेक्टर में तो ब्रेकडाउन हुआ, इसके जिम्मेदारान के खिलाफ आप समझते हैं कोई कार्रवाई हो जाएगी इस दफा? जैसे कहा उमर अयूब साहब ने कि इंक्वायरी का ऐलान कर दिया हमने। देखिए, मेरा निजाती ख्याल कि कोई इंक्वायरी होगी, और अगर इंक्वायरी होगी भी तो उसकी रिपोर्ट मुझ तक या आप तक आएगी। आपको इल्म है, हमूदुर रहमान रिपोर्ट आज तक हमें नहीं पता, एक रिपोर्ट फाड़ दी गई, एक रिपोर्ट किसके पास है, उसके जो अहम हिस्से थे वो हदफ कर दिए गए। तो ये पावर ब्रेकडाउन मुल्क के टूटने से ज्यादा बड़ी बात तो नहीं थी ना जी। तो जब उसके ओजड़ी कैंप हो, कितनी चीजें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, मुझे और आपको पता चला क्यों हुआ ओजड़ी कैंप, आप भूल गए ओजड़ी कैंप का। लेकिन मौजूदा हुकूमत के आने के बाद कुछ इंक्वायरी कमेटीज बनी, कुछ कमीशन बने, और हमने देखा कि कुछ लोग जो हुकूमत के बड़े करीबी थे वो अलहदा भी हुए। कम से कम कार्रवाई होती कुछ थोड़ी बहुत नजर तो आई है, चाहे वो शुगर कमीशन के हवाले से हो, चाहे वो गंदुम के हवाले से हो। फिर आज 100 रुपए से ऊपर है जी। शब्बर जैदी ने टीवी पे आके कहा ये कुछ भी कर लें, सर्कुलर डेथ नहीं कम कर सकते अगर स्ट्रक्चरल चेंज ना आए। तो हमारे यहाँ पब्लिक डिस्क्लोजर का कल्चर नहीं है, ना पब्लिक डिस्क्लोजर का कल्चर है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने का कल्चर है, ना जो एलीट में जिम्मेदार है ना, जो ताकतवर जो जिम्मेदार होते हैं उनको कैसे किरदार तक पहुंचाने का कल्चर है। इस वक्त जो सारा हंगामा है मुल्क में वो किस लिए कि जो आप मुल्क की एलीट है उसको आप कैसे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। मुबशिर बुखारी साहब, ये पावर सेक्टर के में जो कल बहरान आया था, इसके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुकूमत की जानिब से कहा गया। इस दफा हम देखेंगे मौजूदा हुकूमत जो तब्दीली की दावेदार है, ये इतने बड़े बहरान के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेगी? देखिए, मौजूदा हुकूमत ही में हमें मिसालें ऐसी मिलती हैं। हम शुगर क्राइसिस की बात करते हैं, चीनी के बहरान की बात करते हैं, उसकी रिपोर्ट आई और जिनको जिम्मेदार ठहराया गया वो कहाँ हैं आज, और वो कैबिनेट में बैठे हैं। एक साहब का पोर्टफोलियो चेंज कर दिया गया और पनिशमेंट ये मिली कि बेटर पोर्टफोलियो दे दिया गया। तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसा जनरल साहब और उमा कह रही हैं, पाकिस्तान में इंक्वायरी कमीशंस बंद कमरों में बनते हैं, इंक्वायरी कमीशंस बंद कमरों में अपनी कार्रवाई करते हैं, बंद कमरों में वो रिपोर्ट्स पेश करते हैं और रिपोर्ट्स भी बंद कमरों में रह जाती हैं, आप जैसे मेरे लोगों तक नहीं पहुंचती। यहाँ पे बात हुई हमूदुर रहमान कमीशन पे चलेगी बात, हम तो अभी आप साना है गोजरा की रिपोर्ट की बात कीजिए जो रिसेंट ईयर्स की बात है, आप उसामा बिन लादेन एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट की बात कीजिए, वो भी अभी तक पब्लिश नहीं हुई। तो जब कोई बड़ी मछली फंसती है कांटे में तो उसको बड़े आराम से निकाल लिया जाता है और वो रिपोर्ट्स जो हैं अवाम तक, अवाम बड़ी मजलूम है हमारी, चूंकि ये अब आप समझते हैं ये हुकूमत नहीं कर सकेगी कार्रवाई? जी बिल्कुल, चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड यही है। अभी शुगर माफिया के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की है? उन्होंने फिर दोबारा खत भेज दिया कि जी चीनी की कीमत 100 रुपए से ज्यादा जा सकती है, हालांकि सारा आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिल्कुल, जिस तरह फार्मर्स को वो प्राइम मिनिस्टर साहब से राब्ता किया गया। बिल्कुल ठीक। अतर कादवी साहब, आप भी मुत्तफिक है हमारे तज्जियाकारों की राय से कि मौजूदा हुकूमत भी जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएगी? देखें, अगर आप माजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें पाकिस्तान में, तो काफी हद तक जो इन्होंने बातें की वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। पाकिस्तान में
ताकतवर के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत सारी चीजें जिस तरह यहाँ पे जिक्र हुआ कि वो बंद कमरे में हुई, बंद कमरों को तो आप छोड़ दें, जो तकरीबन 100 कैमरों के सामने मॉडल टाउन के अंदर पुलिस ने सीधे लोगों के मुंह के ऊपर, उनके सरों के ऊपर गोलियां मारी, ख्वातीन को वहां पे शहीद किया गया, क्या उसके ऊपर जो इंक्वायरी हुई उसके ऊपर किसी को सजा मिल गई? तो वो जो बंद कमरों में फाइलों के अंदर इंक्वायरीज होंगी उसमें किसी को क्या सजा मिलनी है? क्या वीना हयात केस में जो लोग शामिल थे क्या उनको सजा मिल गई? क्या मौजूदा दौरे हुकूमत में साहिवाल इंसिडेंट हुआ उसका भी कोई मामला अब तक सामने नहीं आया? करप्शन के हवाले से जी सॉरी आप कुछ कह रहे हैं? मौजूदा दौरे हुकूमत में साहिवाल में एक वाकया पेश आया था, हमने देखा था बच्चों के सामने, वो उसके हवाले से साहिवाल में वाकया पेश आया, अभी इस्लामाबाद में वाकया पेश आया, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये कहना कि ट्रांसपेरेंसी मोटरवे खातून ज्यादती के मुलजमान भी अभी तक तो वो सजा नहीं मिल सकी। अगर आप देख लें कि जब से वजीर आजम साहब हुकूमत में है उन्होंने कितने इंटरव्यू दिए, मियां साहब कितने इंटरव्यू देते थे या माजी में वो कितना देते थे, उन्होंने कितनी इंक्वायरियां अपने साथियों के खिलाफ की, तो ये उनको उनके साथ जोड़ना, हाँ यहाँ पे अभी सिस्टम वैसा ही है कि आप पता किसी को सजा ना मिले, लेकिन माजी के लोगों की निस्बत इनकी कारकर्दगी इस शोबे में उनसे बेहतर है। ठीक, बिल्कुल ठीक है, कार्रवाई इतनी आसान नहीं है पाकिस्तान में ताकतवर लोगों के खिलाफ। अतर साहब आपका पॉइंट आया। अमजद शोएब साहब, शेख रशीद साहब ने आज बयान दिया कि पहले ही कहा था कि पीडीएम के लोग इस्तीफे नहीं देंगे, सेनेट इंतखाबात में जाएंगे, तो आप ये समझते हैं कि सेनेट इंतखाबात जिसके लिए अपोजिशन पूरी तहरीक चला रही है वो नहीं होने, उसमें जा रही है अपोजिशन? और शेख रशीद साहब का ये बयान कि जो भारत है वो अपने एजेंटों के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मुखालिफिन को दुश्मन मुल्क का एजेंट कह देना, क्या दुरुस्त सियासी तर्ज अमल है? देखिए, जहां तक के इलेक्शन का ताल्लुक है वो तो मेरा ख्याल है सब लोग हिस्सा ले ही रहे हैं इलेक्शन में, और यही एक मैं समझता हूं कि इनका आपस में थोड़ा इख्तलाफ था कि पीपल्स पार्टी जा रही थी इलेक्शंस में और दूसरी पार्टियां नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन अब लगता है कि सब इस पे मुत्तफिक हैं और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, बल्कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनमें भी हिस्सा लेंगे। जहां तक ये दुश्मन के एजेंट कहने का ताल्लुक है, बात यह है कि आप कहें या ना कहें, ये सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपने अल्फाज, अपने नैरेटिव को चेक करें कि वो किसका, जो बोल रहे हैं आप, वो किसके फायदे में और किसके नुकसान में। आप अपनी अगर सियासत में सिर्फ ये कि मैं पॉइंट स्कोरिंग कर लूं और आपके नैरेटिव से आपके दुश्मनों को फायदा पहुंच रहा है, तो फिर आप एजेंट हैं या नहीं है, मेरे लिए ये कहना ना कहना बिल्कुल उसका कोई मानी नहीं रखता। आपने खिदमत की दुश्मन की, ये मेरा उस पर यह नुक्ता नजर होगा कि आपके कहने की वजह से, आपके एक इल्जाम की वजह से या आपके किसी नैरेटिव की वजह से दुश्मन को मवाद मिला और वो आपके खिलाफ काम कर रहा है। और ये बहुत सारे कुछ यहाँ पे ऐसा है, जैसे अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने अर्जासराई शुरू की हुई है, वो अब भारत एक्सप्लॉइट कर रहा है और इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है कि वो बार बार उस पे, यानी हर चीज के ऊपर वो वही जो हमारे लोग यहाँ पे कहते हैं वही उन्होंने उससे बढ़ा चढ़ा के तो वो आगे से आपको सुना देते हैं। तो आप समझते हैं तसादुम की सूरत हाल भी पैदा होगी, जिस तरह शेख रशीद साहब ने कहा कि आए पिंडी की तरफ देख, अगर आप लोगों ने धरना देना है, एहतजाज करना है तो फिर देख लेंगे। ये बयान तसादुम की जानिब से जिसने ये कहा है पिंडी की तरफ धरना देना, तो उसको भी तो कोई करनी चाहिए ना, उसका ये काम है अपने पैसों का हिसाब देना, अपने जालसाजियों के हिसाब देने की बजाय आप ये धमकी दे दें रियासत को। आप क्या, आप ठेकेदार, आप रियासत के अंदर एक और रियासत बना के बैठे हुए। असल तो मुजरम वो है जिसने ये कहा, रियासत ने तो बचाना, रियासत तो खड़ी होगी उसके रास्ते में, लेकिन वो जो कह रहा है, धमकी दे रहा है कि जनाब मैं इधर आऊंगा, उसका क्यों नहीं नोचा किसी ने? क्यों ये कहता है? पीडीएम के सरबराह है, उन्होंने कहा था कि हम डिसाइड करेंगे कि पिंडी की तरफ जाना है, इस्लामाबाद की तरफ जाना है। सिर्फ नैब ने सवाल कर लिया, उससे पूछ लिया कि जनाब आपके ये असासे कहां से आए, तो जनाब उसी पे आप जीएचक्यू पे धमकी देनी शुरू कर गए। ये तो मैंने नहीं सुना कि कभी यहाँ इस तरह की हरकतें हुई है। ये सिर्फ आप धमकी से रियासत को भी आगे धमकियां दे के तो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर अमजद शोएब साहब अपोजिशन ये फैसला कर ले कि वो पिंडी की तरफ जा रही है धरना देने, तो फिर तो तसादुम की सूरत हाल पैदा होती देख रहे हैं आप, और ये कितना नुकसानदेह होगी हुकूमत के लिए यार। ये तो रियासत का काम है ना फिर उनको रोकना। तसादम होगा उसमें या नहीं होगा ये तो अलग बात है, लेकिन रियासत तो अपना काम करेगी। वो क्या करें कि वो इनको इजाजत दे दे कि आप भी जाओ, जब जो जी चाहता है करते रहे, ये तो नहीं हो सकता ना। तो नेचुरली रियासत जिनकी जिम्मेदारी है, जो हुकूमत में बैठे हैं, वो लाजमन अपने कानून नाफिज करने वाले अदारों के जरिए कानून नाफिज करेंगी। बिल्कुल ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद अपने दीगर मेहमानों से भी
ٹھیک ہے بالکل, بریک کے بعد اپنے دیگر مہمانوں سے بھی اس کا جواب لیں گے, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. مبشر بخاری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن سینٹ انتخابات میں جا رہی ہے, جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا استعفوں کا معاملہ زیر غور بھی نہیں آئے گا, اور دوسرا یہ جو دشمن ملک کا ایجنٹ کہہ دینا اپنے مخالفین کو, یہ کس حد تک درست سیاسی طرز عمل ہے؟ 3-4 باتیں میں کروں گا. ایک تو بات یہ کہ جب یہ بات چل رہی تھی استعفوں کی, تو پیپلز پارٹی نے شروع کے دن سے انہیں کہا تھا کہ آپ جب تک سینٹ الیکشن نہیں ہوتے تب تک استعفوں کا نہ سوچیں. اور جب لاہور میں میٹنگ ہوئی اور اس پہ پرسویڈ کر لیا پیپلز پارٹی کی قیادت نے, اور اس میں آصف زرداری بھی شامل ہیں, میاں نواز شریف کو اور باقی حضرات کو, کہ آپ جو ہے کوئی بھی میدان خالی نہ چھوڑیے, کیونکہ اس سے فائدہ جو ہے آپ جن کو حکومت کو ہی ہوگا, جنہیں آپ ہٹانے چلے ہیں. جب تک سینٹ الیکشن نہیں ہوتے استعفوں کو اس وقت تک ڈیفر رکھیں. اب بات بالکل ٹھیک ہے. کل لاہور میں اجلاس ہوا مسلم لیگ کے ایک کمیٹی کا, جس میں انہوں نے اپلیکیشن سیک کی ہوئی تھی بائی الیکشنز کے لیے کینڈیڈیٹس کی, تو اس کو ریویو کیا, جس کا مطلب ہے بائی الیکشنز میں بھی جا رہے ہیں. اس کے بعد یقیناً یہ سینٹ کے الیکشن میں بھی جائیں گے, تو اس میں تو دو رائے نہیں ہے. اور جو استعفوں کی بات ہے, احسان اقبال صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ کی کوشش ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک ہی ارکان کھڑا ہو, تو یہ تو اس بات کا اشارہ ہے کہ سینٹ انتخابات میں جا رہے ہیں. جی بالکل جائیں گے. اور استعفوں کی بات جو ہے وہ میرا خیال ہے استعفوں تک شاید دھرنا ہوگا سر, مشرف صاحب بتائیے گا دھرنا. جی دیکھیے دھرنا ہوگا, اور دھرنا بھی اگر دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم پنڈی کے معاملے میں خواہ سینسیٹیو ہو رہے ہیں. دیکھیے پنڈی میں فیض آباد بھی ایک جگہ ہے جہاں پہ مولانا خادم رضوی صاحب نے بڑے دن سڑک چوک رکھی تھی, تو اگر وہ دھرنا دے سکتے ہیں تو فیض آباد کے مقام پہ پی ڈی ایم بھی دھرنا اگر دے دے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں شیخ رشید صاحب کو پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ کسی بھی پاکستان کی جگہ پہ کسی بھی پاکستانی شہری کو, وہ پنڈی نہیں, وہ اسلام آباد ہے. فیض آباد اسلام آباد میں. جی وہ سنگم ہی ہوا نا جنرل صاحب, سنگم ہی ہوا پنڈی اور راول پنڈی اور اسلام آباد ہے. وہ اسلام آباد ہے پراپر. جی اس کی سر اس کی ایک, جی بالکل بجا فرما رہے ہیں جنرل صاحب, لیکن اس کی ایک ٹیل پنڈی سے ہی شروع ہوتی ہے. تو اگر اس مقام پہ دھرنا دے دیں میرا نہیں خیال کوئی حرج ہے اس میں. ہما بقائی صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہے اپوزیشن یو ٹرن لینا شروع ہو گئی, استعفے نہیں آئے, سینٹ انتخابات میں بھی جا رہی ہے, لانگ مارچ ہوگا, دھرنا ہوگا, نہیں ہوگا؟ اور یہ بھی اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ دشمن ملک کا ایجنٹ کہہ دینا اپنے سیاسی مخالفین کو کیا درست ہے؟ آپ کے پہلے سوال کا جواب پہلے دے دوں. دیکھیے پی ڈی ایم کے ساتھ یہ ضرور ہوا ہے کہ اسے ایک سیٹ بیک ملا ہے, اور وہ ڈرائنگ بورڈ پہ دوبارہ گئے ہیں, اور انہیں ری چاک کرنا پڑا ہے اپنا پلان. جو سخت نیریٹو لے کر نواز شریف جس طریقے سے پی ڈی ایم کو چلانا چاہ رہے تھے, وہاں پہ ریزنٹمنٹ آئی ہے. اور اس پوری صورتحال میں جس جماعت نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا لیا وہ پیپلز پارٹی ہے. اور پیپلز پارٹی اس وقت آپ کو ڈرائیونگ سیٹ میں بھی نظر آتی ہے, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ بوتھ سائڈز آف دا فینس کھیل رہی ہے. وہ حکومت وقت کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اپنے آپ کو آپشن کے طور پر پیش کرتی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم جو پی ڈی ایم میں اس کا ویٹ ہے وہ اس کو بھی استعمال کرتی ہے. سیاست ہے نا جی, سب سیاست کر رہے ہیں. اگر آپ کا خیال ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے یہ سب جڑ کر اپنی اپنی سیاست, اپنے سیاسی مفاد بھول کر ایک طرف چل پڑیں گے, تو یہ تو ٹو بگن ود غلط تھا اور یہ ہو نہیں سکتا تھا. لیکن میں بہت دفعہ یہ کہتی ہوں کہ جو حکومت اتنی جلدی میں ہے نا پی ڈی ایم پہ ان اللہ پڑھنے کی, اس جلدی سے بھی گریز کریں. یہ بہت سیاسی طور پر میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور حکومت بلنڈر کرتی ہے ان کو ہینڈل کرنے میں. ان کے اپنے اتنے مسائل تھے کہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت طاقتور ہو گئی ہے اور یہ کمزور ہو گئی, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ اس میں حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے, یا عمران خان صاحب کی جماعت کی اسٹریٹجی کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ پی ڈی ایم کے اپنے مسائل ہیں, اور ان کا نواز شریف کا نیریٹو ہے جس نے پی ڈی ایم کو بیک فٹ پہ لایا ہے. اور دیکھیے پہلے ان کی اسٹریٹجی تھی سینٹ کے الیکشن, کہ وہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے کچھ ہلچل مچا دیں. جنوری کا شور ہو رہا تھا, وہ نہیں ہو سکا. اب انہوں نے اپنی سمجھیے طریقہ کار بدلا ہے, اپنی اسٹریٹجی بدلی ہے, اور اب وہ سیاسی طور پر الیکشن میں جانا چاہتے ہیں اور وہاں کانفرنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جب پیپلز پارٹی نے کہا کہ وہ سیاسی میدان پہ جائے گی, تو
इमीडिएटली PMLN ने भी कहा कि वो सियासी जमात में जाएगी। मेरा ख्याल है ज्यादा अहम बात यह है कि इस वक्त इन जमातों का जो यूजुअली सियासी हरीफ है किसी सियासी इल्हाक में जाते हैं इमरान खान साहब को या PTI को हार्ड टाइम देने में, वो मेरा ख्याल है इस वक्त हुकूमत का नया चैलेंज होगा। इसके से लॉन्ग मार्च धरना चैलेंज नहीं है। ठीक, अतर काजमी साहब, आप क्या समझते हैं? PDM की जानिब से यू टर्न अब लेना शुरू हो गए, इस्तीफों का मामला हो, सेनेट इंतखाबात में जाने का मामला हो, जनवरी में प्रोटेस्ट की बात हो, या ये भी कहा गया था कि जनवरी में मुख्तलिफ तबकात के रहनुमाओं से मुलाकातें की जाएंगी, और लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा? और शेख रशीद साहब के स्टेटमेंट पर भी आप भी रोशनी डाल दीजिए, क्या ये दुरुस्त तर्ज अमल है? देखें, जहां तक पीडीएम का ताल्लुक है, पीडीएम को इस वक्त पीडीएम के अगर आप जलसे भी देख लें, उनकी रैलीज भी देख लें, तो उसमें वर्कर आता है, आवाम नहीं आती। पीडीएम का जो बयानी है उसको आवाम के अंदर मकबूलियत हासिल नहीं हुई। कैसे तय किया जा सकता? अतर काजमी साहब, ये आप या हम कैसे तय कर सकते हैं? जी, ये मैं आपको वर्कर है, आम आवाम नहीं है। नहीं, हम इस तरह तय कर सकते हैं कि हम लाहौर के जलसे में जब देखें कि नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे हैं और वो लाहौर जहां पे उनके 11 से ज्यादा MNAs हों, MPAs हों, 1 घंटे की ड्राइव पे उनके कितने MNA और MPAs हैं, और वहां पे मैदान की जो सूरत हाल थी वो हम सब ने देखी। और दूसरी बात यह है कि जब अवाम की इनको अगर सपोर्ट हासिल होगी तो तब ही ये कहीं धरना दे सकेंगे, तब ही ये कहीं पे जाके लॉन्ग मार्च कर सकेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो नवाज शरीफ साहब जिस पोजीशन में पहुंचे हैं ना, उस पोजीशन में उनको पहुंचाने की जिम्मेदार उनकी जो साहिबजादी हैं, उनकी जो दुख्तर हैं, उनकी जहनी जो उनकी आप कह सकते हैं जो सियासी फरासत थी, उनकी जो सियासी आप कह सकते हैं समझ सोच थी, वो उसका नतीजा है। अब उसी सियासी समझ सोच की वजह से इस वक्त पीडीएम भी उस हालत में पहुंच चुकी है जहां पे नवाज शरीफ साहब पहुंचे थे। तो कभी ये कहते थे कि हम 8 तारीख को इस्तीफे दे देंगे, कभी कहते थे जनवरी में दे देंगे। तो इनको सीरियस लेना और इनके ऊपर डिस्कशन करना, टू बी ऑनेस्ट, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है इन लोगों के। अब ये इन्होंने कोई एक भी ऐसी बात की हो गुज़िश्ता 3 महीने के दौरान जिसके ऊपर इन्होंने अमल किया हो, आप ही मुझे बता दें, तो फिर हम किस तरह मान लें कि अवाम इनके साथ है। और जहां तक ये ताल्लुक है कि ये GHQ के ऊपर जाके धरना देंगे, मतलब ये है इसमें कि जो दुनिया में रियासतें होती हैं ना, फिर वो अमेरिका जैसी रियासत भी हो ना, तो उसका अगर प्रेसिडेंट भी अगर अपनी रियासत के ऊपर हमलावर हो ना, तो फिर ट्विटर भी उसका अकाउंट जो है वो बंद कर देता है इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। तो ये इनकी खाम ख्याली है कि ये जाएंगे GHQ में। ये तो सर तक तो करप्शन से डूबे हुए, इनके पास इतनी मॉरल अथॉरिटी है कि ये जाके GHQ को चैलेंज करेंगे। ये समझ रहे हैं कि ये उर्दगान है या ये कोई इनकलाब ले आएंगे, इसी वजह से ये हालत। अतर साहब, आपका जवाब आया। अब हम मुख्तसर जवाब लेना चाहूंगा। अमजद शोएब साहब, 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर पीडीएम की जो है वो एहतजाज करने जा रही है, तमाम पार्टीज मिलकर। इदारों से रुजू किए बगैर इदारों के दफातर के बाहर एहतजाज करना, ये क्या दुरुस्त होगा? और कोई सूरत हाल खराब तो नहीं होती देख रहे हैं आप? बताता हूं, इसमें सारी गेम यही है कि आप आर्मी को इतना ज्यादा एंटेगनाइज करें कि वो इनकी हेल्प कर दें और इमरान खान की गवर्नमेंट हटा दें। ये तहस नहस के चक्कर में, और वरना कोई ऐसा जवाब नहीं। जहां तक दुश्मनी का मुल्क दुश्मनी का ताल्लुक है, आपको याद है कि क्या क्या तकरीरें हुई थी वहां पे जाके बलूचिस्तान में, कोयटा में? कोई पाकिस्तानी कर सकता है? और फिर जो तकरीर की यहां पे आके भावलपुर में, अभी इसकी तकरीर आप सुन लीजिए, ये मैंगल साहब की, अख्तर मैंगल की। ये मुल्क दुश्मन तकरीरें हैं, आप उसको एजेंट कहें ना कहें, असल चीज ये है कि आपके मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं वो वही है जो दुश्मन के मुंह से निकलते हैं। बलूचिस्तान के बारे में जो कुछ वहां कहा गया वो यही है जो भारत कहता है। अब आप उसको एजेंट ना कहें, आप अपनी खुशी से कोई और लफ्ज ढूंढ लें, लेकिन मेरे लिए तो वही है कि जो भारत कर रहा है वो आप कर रहे हैं यहां पे बैठ के। तो इसलिए ये इनको समझना चाहिए। दूसरे का कसूर वो एजेंट भी कहेगा, सब कुछ कहेगा अपने सियासी दुश्मनों को, लेकिन असल चीज ये है कि क्या आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं? दूसरी साइड जो वो खिदमत कर रही है मुल्क की, वो तो भारत को बहुत मवाद मुहैया कर रही है। और जहां तक यहां ताल्लुक है, ये आके आप GHQ में धरना देंगे, ये देखें, ये वो चीजें अगर आप अदारों के बाद जाके इस तरह करेंगे तो ये आपको कभी भी इसका फायदा नहीं होगा, मुल्क का भी नुकसान होगा। मैं बड़ी सीधी सी बात करता हूं, ये तो PTI की गवर्नमेंट को चाहिए, जब ये इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं कि जनाब इलेक्शन में रिगिंग हुई, बुनियाद यहां से शुरू हुई कि जनाब फौज ने इनकी मदद की, सबूत आज दिन तक किसी ने दिया?
अगर मुझे किसी एक जगह को कह दे जी फलां आदमी ने किसी को बुला के कहा कि तुम इसको नहीं वोट दो, इसको दे दो, तो वो उसका अपना जाति भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी उसका एक्शन हो सकता है, लेकिन आप अदारे को लेके बैठ गए। आपके पास शवाहिद है तो लेके आए। पीटीआई की गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको इनवाइट करे, इनको एक जुडिशियल कमीशन रिक्वेस्ट करे चीफ जस्टिस को, और उसको कहे कि जी इनको ओपनली चैलेंज करें कि लाएं अपने सबूत ला के दें। के शुरू के दिनों में पीटीआई गवर्नमेंट पूछती रही अमजद साहब के बताएं कौन से हल्के खोलने हैं, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी का बोलते कि पूरा इलेक्शन ही रख मैं दिया। आपको बताता हूं, मौलाना की आप वीडियोस देखें, पड़ी हुई हैं। बन्नू एयरपोर्ट पे ये उतरते हैं, वहां पे सवाल करने वाले ने पूछा कि मौलाना आपने सारी जिंदगी हर हुकूमत में आप घुसे रहे हैं, आप हिस्सा रहे हैं हर गवर्नमेंट का, मुझे ये बताएं हमारे लिए आपने क्या किया है। तो मौलाना उसको वहां से छोड़ के चले गए कि जनाब ये जगह नहीं है बात करने की। कभी जिंदगी में उसने पाकिस्तान जिंदाबाद तक का नारा नहीं लगाया। हजारों दफा कराची गए, कभी कराची के अमजद साहब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। ये वो लोग हैं भाई, इनके अमाल अगर तो देखो पीडीएम तो के आपको- सरबराह है, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी जमातें इस वक्त उनके अंडर में, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए हम सब कुछ करें। आप कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं। अगर पाकिस्तान के बहुत सारे मुफाद परस्त भी एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं अपने करप्शन के केसेस की वजह से, तो मैं उसको जाके तो मैं हार पहना दूंगा उसको। चलिए ठीक है, आपको पॉइंट है, बिल्कुल ठीक। मुबशिर बुखारी साहब, किया क्या है मुबशिर साहब, आप क्या समझते हैं, ये इदारों के दफातर के बाहर एहतजाज करने से पीडीएम अपने अहदाफ हासिल कर लेगी? जी देखिए, ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। नैब की कारकर्दगी को हम सब मिलकर क्रिटिसाइज करते हैं, और चूंकि नैब की ट्रैफिक जो है वन साइडेड चल रही है, और अगर महसूस कर रही है अपोजिशन कि नैब जो है विक्टिमाइजेशन लेकिन कर रही नैब है, ने अभी तो पिछले वहां दिनों पे- एक फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे थे, पिछले 10 साल की रिकवरी के और इस साल की रिकवरी, 2 सालों की रिकवरी को छोड़ ये भी दीजिए, तो रिकवरी को छोड़ दीजिए, ऑन ग्राउंड ये देखिए कि अपोजिशन के कितने केसेस हैं और ट्रेजरी के लोगों से कितने केसेस हैं और किसके खिलाफ क्या क्या एक्शन हुआ है, उससे आपको दूध का दूध और पानी का पानी अलग नजर आ जाएगा। इसलिए ऐसे अदारे के बाहर एहतजाज करना जो है किसी भी बंदे का और किसी भी पाकिस्तानी शहरी का हक है कि वो नैब के बाहर एहतजाज कर सके। क्या इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ हमने पाकिस्तान के मुबशिर बाहर- साहब, महमूद खान एक साहब हो, सेकंड, परवेज एक सेकंड। खटक साहब हो, अलीम खान जी, साहब हो, मुझे- सप्तान खान साहब हो, इनको भी नैब के दफातर में पेश जी। होते देखा, सजाएं भुगतते भी जी, देखा है, हुकूमत के लोग भी पेश गए। होते- ऐसा भी जी, पहली जी, बार हाँ। हुआ कि हुकूमत में होते हुए कार्रवाई हुई हो। जरा मुझे वो सजाओं का बता दीजिए, आपके ज़हन में तो होंगी इतने नाम लिए, अलीम परवेज खान खटक साहब नैब हिरासत में रहे, सप्तान खान जी, साहब और रहे वापस नैब आ गए, और वापस आ गए, इस बाहर तरह आ तो गए। इस तरह तो मरीम नवाज साहब अभी वापस आ गई, नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त बाहर है पाकिस्तान। शहबाज शरीफ और हमजा अभी तक अंदर में डिफेंड नहीं कर रहा। वो भी वापस आ गए थे पहले 125 दिन के बाद, अब दोबारा भी उनके वापस आने का इम्कान है। देखिए, मेरा पॉइंट ये है सिर्फ कि नैब की क्रेडिबिलिटी जो है अभी स्टैब्लिश नहीं हुई। नैब ठीक, की मुबशिर साहब, actions वक्त के कम है, ऊपर जो है- एक थोड़ी सी आपसे रोशनी, आप चाहूंगा कि आप रोशनी डालें माजी की हुकूमतों में और हुकूमत में होते हुए वज़रा के खिलाफ या रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई, या उन्हें नैब केसेस का सामना करना पड़ता था जैसा इस दफा करना पड़ा? यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि नैब की क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश इसलिए नहीं हुई कि नैब हमेशा से एक टूल बना है हुकूमत वक्त का, इसलिए वो अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश नहीं कर पाया। वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो या उससे पिछली गवर्नमेंट हो, यही हम बात कर रहे हैं। नैब को पहले रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसकी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, और उसके बाद अवाम का और पार्टीज का और जो भी इसके होंगे मुल्जमान, उनका एतमाद उस पर बहाल होगा। इसलिए वहां पे जाके प्रोटेस्ट करने पे आप इतना अचंभे में क्यों हो रहे? जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर प्रोटेस्ट हो सकता है, तो फिर नैब तो उसके सामने एक छोटा सा अदारा हो गया ना। नहीं, ये एतमाद की बात नहीं है। मैं एक सेकंड जरा भी बहुत बात कर दूं। देखिए, एतमाद का किस्सा नहीं है। पीछे मुझे ये बताइए, रोजाना एक जगह पे रिकॉर्ड जल जाते थे। अतर साहब, ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। मुबशिर साहब, प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है। अतर साहब, आप क्या समझते हैं, इदारों के दफातर के बाहर एहतजाज से अहदाफ हासिल कर लेगी पीडीएम अपने? ये दुरुस्त फैसला है? देखें, टू बी ऑनेस्ट के इदारों के बाहर वो तो चाहते हैं, वो इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं, वो इदारों को ढाल बनाना चाहते हैं, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो कौमी असेंबली हो। जो मांडीवाला साहब ने जिस तरह सेनेट के अंदर चीखें मारी, जिस तरह वहां पे उन्होंने तकरीरें की, वो अगर उनसे कोई सवाल पूछता है तो वो जवाब दें। दूसरी बात ये है कि इन लोगों की अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है जो सर से लेके पांव तक करप्शन के वो कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाए, सबके सामने की जाए, जो जिम्मेदार होगा।
یہ پہلے تو کسی کے خلاف نہیں ہوتی تھی، اب اگر شروع ہو گئی ہے تو انتظار کریں اپنی باری کا، اپنے پیسے کا تو حساب دے دینا پہلے. مطلب جی اطہر ان صاحب، کی تو حالت یہ تھی کہ انہوں نے قومی جن فلیٹس کے حوالے سے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ ہم یہ ہیں وہ ذرائع، آج تک انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. ان کی تو یہ کہتے تھے ہماری پاکستان تو کیا لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. تو یہ لوگ کس طرح کسی کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں؟ ہاں نیب کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں، اگر نیب کی کارکردگی اچھی ہوتی تو یہ سارے لوگ اس وقت اندر ہوتے، ابھی باہر نہ بیٹھے ہوتے. تو اس حوالے سے تو نیب کے اوپر مجھے بھی اعتراض ہے. ٹھیک ہے. اطہر کاظمی صاحب، جنرل امجد شعیب صاحب اور مبشر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین، ہم نے پہلے سے میں پروگرام میں بات کی تھی کہ سانحات اور واقعات پر سیاست ہوتی ہے. ہم نے دیکھی گزشتہ کئی دنوں میں پاکستان میں، یہ پاکستان کے لیے، ریاست کے لیے، خود سیاسی جماعتوں کے لیے درست نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.